दशम श्रेणी पिला माने आगामी परीक्षा आगामी जो बोर्ड परीक्षा आसपाई तुम निश्चय प्रस्तुत हो तो एमएसटी एजुकेशन बीएम टॉक्स तरफ परीक्षा निमंते कि प्रकार प्रस्तुत हम एथि निमंते क्रमागत वीडियो मन अपलोड करा जाउछि। तो आज जो वीडियोटी तुम्हें देखिबो सेथिरे तुमर जो इतिहास अच्छी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सेथिरे चैप्टर 4 रे जो टॉपिक टी अच्छी ता उपरे तार जो प्रथम पाठ लेसन 1 ता उपरे एई वीडियोटी प्रस्तुत करा जायछि। एथिरे 50 टी एमसीक्यूज अच्छी जहाँकि परीक्षा निमंते तुमको सहायता करिवो एवं आगामी बोर्ड परीक्षा पूर्व तुमे इतिहासर भूगोलर इंग्राजीर गणितर विज्ञानर सबूर एमसीक्यूज जो ऑब्जेक्टिव पेपर आसीबो तापरे वीडियो मान पाइबो। तेणु जो मैंने नुआ करी मो चैनल बीएम टॉक्स को आसीछ से माने प्रथमे सब्सक्राइब करनियो एवं तापरे सांगसाथी को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो एवं किछि जानिबार थिले कमेंट करो। तो पिला माने आज आमे देखिबा जे इतिहास रो जो चैप्टर 4 एथिरे जो प्रथम पाठटी अच्छी लेसन 1 तापरे 50 टी एमसीक्यूज परीक्षा रे की प्रकार आसी पारे। देखो स्क्रीन रे तुमरा देखा होची प्रिपरेशन फॉर एचएससी बोर्ड एग्जाम 2026-27 जहाँकि एमएसटी एजुकेशन बीएम टॉक्स रो जो प्रस्तुति प्रणाली एमएसटी एजुकेशन क्लास माध्यम रे वीडियो प्रस्तुत करा जाए। बीएम टॉक्स यार चैनल वाईटी चैनल एथिरे जो 50 टी एमसीक्यूज दिया जाइछि ताकू आमे देखिबा। याकू मूलरू शेष जाए देख एथिरे मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज दिया जाइछि इतिहास रो जो अध्याय मु कहली। देख तुमरो जो 4th अध्याय बा 4th अध्याय टी अच्छी तार ना टिके आमे प्रथमे जानि जिबा। पिला माने तुमरो जो 4th अध्याय टी अच्छी देख एटी स्क्रीन रे 4th अध्याय स्वाधीनोत्तर ओडिशार विकास ये हला 4th अध्याय। यार जो प्रथम पाठटी अच्छी सामाजिक विकास यारी उपरे एमसीक्यूज गुड़िक प्रस्तुत करा जायछि। तो चलो एथिरे जो संभाव्य जो प्रश्न आसी पारे ताकू आमे आगो देखिबा। देखो आमे प्रश्न पृष्ठा को आसी जाइछु। एथिरे अछि प्रथम जो प्रश्नटी निया जायछि स्वाधीनता बेलकू ओडिशार मुख्य समस्या कौन थिला। तो यार जो ऑप्शन दिया जायछि शिल्पर अभाव, सामाजिक विकासर अभाव, बंदरर अभाव, रेलपथर अभाव। तो आमर सठिक उत्तरटी ए खरे दिया जायछि। लक्ष्य कर सामाजिक विकासर अभाव स्वाधीनता बेलकू ओडिशार मुख्य समस्या थिला ना सामाजिक विकासर अभाव थिला। तो यह हला करेक्ट आंसर। तापरे क्वेश्चन 2 स्वाधीनता समय रे ओडिशार लोक संख्या प्राय केते थिला। ऑप्शन दिया 20 लाख, 37 लाख, 50 लाख, 1 कोटी। तो आमर ख ऑप्शन रे जो अच्छी 37 लाख स्वाधीनता समय रे ओडिशार लोक संख्या 37 लाख थिला। तापरे देखो 3 नंबर प्रश्न स्वाधीनता समय रे ओडिशा रे प्राय केते लाख आदिवासी थिले। यार सठिक उत्तर होची ग रे जो दिया जायछि 35 लाख। तापरे 4 नंबर आदिवासी माने प्रधानतः केउ अंचल रे बसवास करुथिले। तो आमर ऑप्शन दिया जायछि समुद्र तट अंचल रे, बण जंगल घेरा पार्वत्य अंचल रे, सहरांचल रे, शिल्पांचल रे। तो सठिक उत्तर ए खरे अछि। देखो बण जंगल घेरा पार्वत्य अंचल रे आदिवासी माने प्रधानतः रहउथिले। तापर क्वेश्चन 5 आदिवासी माने केउ प्रकार शोषणर शिकार हेउथिले। ऑप्शन रे अछि महाजनी शोषण, शिल्प शोषण, वैदेशिक शोषण, समुद्र वाणिज्य शोषण। तो हमरा सठिक उत्तर जो करे दिया जायछि महाजन माने शोषण करुथिले। क्वेश्चन 6 आदिवासी मानक जमी जबरदखल रोकिबा पई कोन करा जाउथला। तो एरा सठिक उत्तर हला जो खरे ऑप्शन दिया जायछि
ସେମାନଙ୍କ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 7 କୁ ଦେଖିବା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମାତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ନା ବଳଦ, କୃଷି ଉପକରଣ, ମୋଟର ଗାଡ଼ି ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର? ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ଖ ଅପସନ୍ଟି ଆମେ ବାଛିବା। ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ବଳଦ, କୃଷି ଉପକରଣ ଏଇସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଖ ଅପସନ୍ଟି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚାଷକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ଚାଷଟାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଧାନ ଚାଷ, ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ, ଗହମ ଚାଷ, ଆଖୁ ଚାଷ। ତ ଆମର ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଯେଉଁଟାକି ଖ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ, ଏଥିରେ 8ଟି ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠି ତୁମ ସ୍କ୍ରିନରେ 9 ନମ୍ବର ଆସିଯାଇଛି। 1949 ମସିହାରେ କେଉଁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପରାଧୀ ଜନଜାତି ଆଇନ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ, ଶିକ୍ଷା ଆଇନ, ଶ୍ରମ ଆଇନ। ତ ଆମର କ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଅପରାଧୀ ଜନଜାତି ଆଇନ, ଏଇଟାକୁ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଇନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10। 1948 ମସିହାରେ କେଉଁ ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନତଃ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଗତି ପ୍ରଥା, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା, ପରଦା ପ୍ରଥା। ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଗତି ପ୍ରଥା, ଯେଉଁଟାକି ଖରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଅପସନ୍। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଗତି ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା? ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ନା ଗତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ? ତ ଗତି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ। ଖଟା ହେଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 12 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା? ବେଠି, ବେଗାରୀ, ମାଗଣ ଓ ରସଦ। ଏଇଟା ହେଲା କ ଅପସନ୍ରେ। ଚାଷ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା, ମେଳା ଓ ଉତ୍ସବ। ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେଲା କ। ବେଠି, ବେଗାରୀ, ମାଗଣ ଓ ରସଦ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏଇ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। 13 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ। ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଉଥିଲା? ତ ଅପସନ୍ରେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ। ତ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ ଅପସନ୍ରେ। ୟାକୁ ଏଇ ନାମରେ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବେ କେଉଁ ନାମରେ ଡକାଯାଉଥିଲା? ନା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନାମରେ ଡକାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦଳିତମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା? ବଜାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମନ୍ଦିର, ଡାକଘର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। 15 ନମ୍ବର। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଆଇନ, ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ଆଇନ, ଓଡ଼ିଶା ଜମି ଆଇନ ନା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଆଇନ? ତ ଆମର କ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଆଇନ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କାହା ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? କେବଳ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ବିଦେଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା କେବଳ ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଖରେ ଅଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର। 1948 ମସିହାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଖ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 17 ନମ୍ବର ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 18 ନମ୍ବରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସ୍କ୍ରିନରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, କେବଳ ପୁସ୍ତକ, କେବଳ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ, କେବଳ ପୋଷାକ? ତ
तो को ऑप्शन रे जो अछि छात्रवृत्ति प्रदान करा जायथिला। तापरे ये गला 18 नंबर आमे देखिलु। एबे 19 नंबर को देखिबा। आदिवासी अंचल रे केउ प्रकार विद्यालय खोला जायथिला? आश्रम विद्यालय, केवल कॉलेज, केवल विश्वविद्यालय, केवल महाविद्यालय। तो सठिक उत्तर है क रे जो अछि आश्रम विद्यालय खोला जायथिला। आदिवासी बहुल अंचल रे केउ शिक्षा व्यवस्था विस्तार करा जायथिला? ये हला 20 नंबर प्रश्न। तो प्राथमिक शिक्षा, केवल उच्च शिक्षा, केवल वैषयिक शिक्षा, केवल विदेशी शिक्षा। तो क रे जो अछि प्राथमिक शिक्षा एटा विस्तार करा जायथिला। 21 नंबर आदिवासी और दलित छात्र छात्री पई केउ सुविधा दिया जायथिला? दरमा छाड़, केवल यातायात, केवल खेल सुविधा, केवल आवास। तो क रे जो अछि दरमा छाड़ करा जायथिला आदिवासी दलित छात्र छात्री पई। 22 नंबर आदिवासी मानक स्वास्थ्य सचेतनता पई कोन करा जायथिला? विभिन्न स्वास्थ्य पदक्षेप, केवल खेल प्रतियोगिता, केवल कृषि प्रशिक्षण, केवल वाणिज्य प्रशिक्षण। तो क रे जो अछि हमर विभिन्न स्वास्थ्य पदक्षेप स्वास्थ्य सचेतनता पई करा जायथिला। तापरे 23 नंबर कोरापुट रो कोया माने केउ भयंकर रोगर शिकार हेउथिले? मलेरिया, जख्मा, कुष्ठ, होइजा। तो मलेरिया जोटा को ऑप्शन अछि एला करेक्ट आंसर। 24 नंबर मलेरिया निराकरण पई सरकार कोन व्यवस्था करथिले? मलेरिया निराकरण बटिका वितरण, खरे हला केवल खाद्य वितरण, गरे हला केवल वस्त्र वितरण, आ घरे केवल घर निर्माण। तो करे जो अछि मलेरिया निराकरण बटिका वितरण करा जायथिला। मलेरिया निराकरण पई सरकार ए मलेरिया निवारण निराकरण बटिका वितरण करुथिले। 25 नंबर अनुसूचित जाति और जनजाति प्रार्थी मानक पई केउ व्यवस्था होइथिला? नियुक्ति रे संरक्षण, चाष रे संरक्षण, वाणिज्य रे संरक्षण, यात्रा रे संरक्षण। सठिक उत्तर है क रे जो अछि एठी देखो उत्तर दिया जायछि को ऑप्शन टी आमे बाछिबा। नियुक्ति रे संरक्षण करा जायथिला व्यवस्था होइथिला। 26 नंबर ग्रामांचल लोकमानक विकास पई केउ योजना रे बासगृह सुविधा मिलिथिला? इंदिरा आवास योजना, मिशन शक्ति, जननी सुरक्षा, मधुबाबू पेंशन। तो कोरे जो अछि इंदिरा आवास योजना ई सुविधा मिलिथिला। तो एबे देखिबा हमर 26 नंबर पर्यंत आमे जानि गले। एबे 27 नंबर को जिबा। देखो 27 नंबर रे कोन अछि देखिबा। 27 नंबर आसी जाइछि। एबे आमे देखिबा प्रश्नटी कोन अछि? ग्राम सड़क योजनार मुख्य उद्देश्य कोन? ऑप्शन रे अछि गाँ रे पक्का सड़क निर्माण, खरे अछि सहर रे फ्लाईओवर निर्माण, बंदर निर्माण, विमान बंदर निर्माण। तो ग्राम सड़क योजनार मुख्य उद्देश्य कौन थिला ना को ऑप्शन रे जो अछि गाँ रे पक्का सड़क निर्माण। 28 नंबर अंत्योदय योजनार मुख्य लक्ष्य कौन? दारिद्र्य सीमा तले थिबा परिवारन को सहायता, केवल शिल्पपति को सहायता, केवल सहरवासी को सहायता, केवल व्यवसायी को सहायता। तो सठिक उत्तर आमर क ऑप्शन रे अछि देखो लक्ष्य करो दारिद्र्य सीमा तले थिबा परिवारन को सहायता। 29 नंबर ग्रामांचल रे अन्यून केते दिन काम जोगाइबार व्यवस्था करा जायथिला? 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन, 200 दिन। ए चारोटी ऑप्शन भितर हमको बाछिबाकू हेबो। गरे जो अछि तो पिला माने देखो 29 नंबर प्रश्नटी कोन दिया जायछि ना ग्रामांचल रे अन्यून केते दिन काम जोगाइबार व्यवस्था करा जायथिला? ऑप्शन रे अछि हमरो 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन, 200 दिन। तो ए भितर कोउटा हमें बाछिबा? ऑप्शन ग रे जो अछि लक्ष्य करो ऑप्शन ग रे जो अछि 100 दिन एटा को हमें बाछिबा। काहेकि ना ग्रामांचल रे ए 100 दिन काम जोगाइबार व्यवस्था करा जायथिला। तापरे 30 नंबर जातीय निश्चित ग्रामीण कर्म नियुक्ति योजना
ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି କ'ଣ ଯୋଜନା? ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତାର ନୂଆ ନାମ କ'ଣ? ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ମଧୁବାବୁ ଯୋଜନା। ତ କେଉଁ ଉତ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍, ଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 31ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି? ଅପସନ୍ ହେଲା ବିଜୁଳି, ସଡ଼କ, ପାଣି, କେବଳ ଶିକ୍ଷା, କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କେବଳ କୃଷି। ତ କରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଜୁଳି, ସଡ଼କ, ପାଣି, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। 32 ନମ୍ବର ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବିମାନ ସଂଯୋଗ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ଦର ସଂଯୋଗ। ତ କରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ, ଏଇଟା ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 33 ନମ୍ବର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକଘର, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଟା ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା। ତ କରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନାଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 35 ନମ୍ବର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍। ତ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଛି ଇଏ ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ 36 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି? ମିଶନ ଶକ୍ତି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? କରେ ଅଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, କୃଷକ ସଂଗଠନ, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ। ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କ ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 37 ନମ୍ବର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା? ଋଣ, କେବଳ ଜମି, କେବଳ ଘର, କେବଳ ଖାଦ୍ୟ। ଏଠି ଋଣ ହେଲା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଋଣ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। 38 ନମ୍ବର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅବାଞ୍ଛିତ ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ। ଇଏ ହେଲା ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପର ନମ୍ବର 39 ନମ୍ବର ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳେ? ପ୍ରସବକାଳୀନ ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, କୃଷି ଋଣ, ଘର ନିର୍ମାଣ ଋଣ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି। ତ କ ଅପସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରସବକାଳୀନ ଡାକ୍ତରୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏଇଟା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 2008 ଜାନୁଆରୀ 1, 2005 ଜାନୁଆରୀ 1, 2001 ଜାନୁଆରୀ 1, 1998 ଜାନୁଆରୀ 1। ତ କ ଅପସନ୍ଟି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 2008 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି? ଇଏ ହେଲା 41 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଖରେ ଅଛି କେବଳ ଛାତ୍ର, କେବଳ କୃଷକ, କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା କରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଏଇମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା? ଜାତୀୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା, ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି। ତ ଆମର କ ଅପସନ୍ରେ ଯାଉଛି ଜାତୀୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା। ଏଇଟା ହେଲା ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର
स्वास्थ्य बीमा योजन डाक्तरखाना चिकित्सा खर्च केते पर्यंत भरण करा जाउथिला? ऑप्शन अच्छी 10,000, 20,000, 30,000, 50,000। तो सठिक उत्तर है 30,000। ये आमर गो ऑप्शन रे दिया जाइछि। तापर नंबर स्वास्थ्य बीमा योजन पंजीकरण पई केते टंका देबाकू पड़ुथिला? 10 टंका, 20 टंका, 30 टंका ना 50 टंका? सठिक उत्तर है 30 टंका। ये गो ऑप्शन रे अच्छी। तो पिला माने 44 नंबर प्रश्न बा 44 प्रश्नर उत्तर आमे अभ्यास करदेले। या परे नेक्स्ट देखिबा 45 नंबर को जीवा, सेठी कौन अच्छी देखिबा। देखो 45 नंबर प्रश्न आसी जाइछि। एथिरे प्रश्नटी एई प्रकार दिया जाइछि, दारिद्र्य सीमा तले थिबा परिवारंकु स्वास्थ्य सुरक्षा देवा पई केउं योजना प्रवर्तित होइथिला? तो ऑप्शन अछि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मिशन शक्ति, मधुबाबू पेंशन, इंदिरा आवास। तो हमर सठिक उत्तर है क राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। या तुम्हें मन रखियो। तापरे 46 नंबर जरूरीकालीन मेडिकल एम्बुलेंस सेवा केबे प्रवर्तित होइथिला? ऑप्शन अछि 2008 जनवरी 1, 2013 मार्च 5, 2005 एप्रिल 1 तारीख, 2001 जनवरी 1। तो सठिक उत्तर 2013 मार्च 5 तारीख ख ऑप्शन रे दिया जाइछि। तापरे 47 जंगल अधिकार आईन द्वारा का केउ माने होबो कहा माने लिखाइछि? केउ माने उपकृत होइथिले? जंगल अधिकार आईन द्वारा केउ माने उपकृत होइथिले? ऑप्शन अछि जंगल अंचलर अधिकार भोगी माने केवल सहरवासी, केवल व्यवसायी, केवल शिल्पपति। तो हमर को ऑप्शन रे जो अछि जंगल अंचलर अधिकार भोगी माने एई माने उपकृत होइथिले। 48 नंबर मो कुड़िया योजना कहा पाई उद्दिष्ट? ऑप्शन अच्छी बन्या, घरपड़ी और हाथी उपद्रव गृहशून्य लोक मानक पाई। खरे अच्छी केवल छात्र छात्री मानक, केवल छात्र मानक पाई, केवल कृषक मानक पाई, केवल सरकारी कर्मचारी पाई। तो आमर को ऑप्शन रे जो दिया जाइछि बन्या, घरपड़ी, हाथी उपद्रव गृहशून्य लोक मानक पाई उद्दिष्ट थिला। कौनटा ना मो कुड़िया योजना। तापरे 49 नंबर दारिद्र्य दूरीकरण लक्ष्य रे ओडिशा रे केउ मिशन कार्यकारी होइछि? तो ऑप्शन अछि ओडिशा जीविका मिशन, मिशन शक्ति, ग्राम सड़क मिशन, स्वास्थ्य मिशन। कोरे जो दिया जाइछि ओडिशा जीविका मिशन। ये हला सठिक उत्तर। हमर शेष प्रश्न आसी जाइछि 50 नंबर। एथिरे कोन अछि देखिबा। अविभक्त कलाहांडी, बलांगीर और कोरापुट अंचलर विकास पई केउं योजना गुरुत्वपूर्ण? ऑप्शन अछि बिजू केबीके योजना, मधुबाबू पेंशन योजना, मिशन शक्ति, जननी सुरक्षा योजना। तो सठिक उत्तर है बिजू केबीके योजना। तो पिला माने एही परी प्रत्येक पाठ जो लेसन अच्छी चतुर्थ अध्यायर सबु पाठर वीडियो तुम्हें पाई परिवो। तो चैनल को नुआ करी आस्थिले निश्चित भाव में या प्रथमे सब्सक्राइब करो एवं वीडियो को आरंभ शेष जाए देख। 50 टी लेखाएं एमसीक्यूज पाइबो प्रत्येक पाठरू। इतिहास जो चतुर्थ अध्याय अच्छी से जेतोटी पाठ अच्छी ये थिला तुमर प्रथम पाठ। एथिरे पुणी अन्यान्य पाठ अच्छी ताकू आमे एमसीक्यू माध्यम रे पढ़िबा और परीक्षा पूर्व या मन रखिबा। तो पिला माने आजिर वीडियो ये आम शेष करवा। परीक्षा पूर्व विशेष ध्यान दिंतु। एक नोटिफिकेशन करा जाइछि जे यही पाठर विशेषकर 1948 और 1949 मंदिर प्रवेश आईन, गति प्रथा उच्छेद, पड़ू चाष, आश्रम विद्यालय, मध्याह्न भोजन, मिशन शक्ति, जननी सुरक्षा, मधुबाबू पेंशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, MGNREGA, गोपबंधु ग्रामीण योजना और बिजू केबीके योजना या उपरे तुम्हें बेसी गुरुत्व देव एवं ताहारी उपरे 50 टी जाक प्रश्न आधारित होइछि। तो आशा करुछि निश्चित वीडियो तुमको उपयोगी हब, निश्चय सहायता हब। आउ जदि वीडियो पसंद लगुछि तबे निश्चित लाइक टिए दब
ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ବାଏ।